Ini anjing apa kuda guys? Kok mukanya lonjong? Tuh, lucu banget ya. Ini anjing langka banget, unik banget. Anjing asal Inggris nih guys. Ini namanya Bull Terrier. Ini anjing apa singa guys? Ya ampun, bulat banget. Lebat banget kayak singa jantan. Ini anjing Chow Chow. Lucu banget ya. Kalian butuh anjing buat jaga rumah? Ini dia, German Shepherd atau biasa disebut Herder. Gagah banget ya.